नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छे आशा करूँ अपन मैंने बहुत भलरे और खुशी थे चलतु आज ब्लॉग आरंभ करवा। आज तो आमर घर माने जो ऊपर घर होता अपन मैंने देखी तो आज फाइनाली छात पड़ुची आम ए मंदिर बाजू प्रथम आम भोग करके आणबू तापर ये कौन पूजा पूजी हम तापर जा छात आरंभ हम आए समय 9:30 हो गला आ देखो आम बाहर की जीव ततर माने जावाक बाहरी मो सान जा मु दुई जन जाक मंदिर टे जाऊँ दर्शन करके भोग चढ़े आसबू ता सहित ये माने भोग करने शंकुड़ी भोग ये सब रखाई चाउल डाली परिवा सब माने जहाँ दिया हुए तो चलतु ए मो वीडियो बनी रुहतु शेष पर्यंत आपण मैंने देखु आ भल लगे लाइक कमेंट और शेयर करूँ आउ चलतु ए जा मंदिर टे। अनुकूल आम भोग जाऊँगी छात पर अनुकूल हम तापर जा छात पड़ो ये अष्ट धातु देखो ता भर मुझे देखे पारि तत्तर अच्छे जी माछ पड़ जा यहाँ तो छाड़ी पूजा कर छात पड़े अनुकूल जाऊँगी माँ घर आसी माँ घर सालुकन आसी अष्ट धातु पानी ढालटा आने पानी ढाल देखिए पानी ढाल धूप अच्छी धूप टे आसली सब अच्छी मारी मारी ना मनुआ बोले आमर यहाँ रहा फोटोटा मुठ हो रेकर्डिंग कर मनुआ जहाँ हम मनुआ डाक मुझे जहाँ भूल भाल मनुआ पुणी धरिया कौन बाहर दिन बैगण रही भल भल बैगण हम बुझा आम परंपरा अच्छे आम कौन कौन आम तो किसी ना आम तो किसी ना मम्मी तो हाँ दे भाईना दे सालुकना बांधव आउ जो ठाकुर धंडा दे ये अष्ट धातु एनु दरकार ना पछे कौन नहीं जी अष्ट धातु नहीं जी आ कौन नहीं आ सब ये माँ सिंदूर अच्छी बुझलु सालुकना बांधदेव गुआ कौड़ी अच्छी छत पड़ा सब रेडी हो गला एपटे देखो लिफ्ट लगी जाए एपटे गोटे लिफ्ट आउटे गोटे लिफ्ट दीटा लिफ्ट लगी जाए पूजा पूजी सरले आरंभ करदे छत पकिया तो आम पूजा पूजा पूजी करके चलू घर को घर भी केते सारा काम अच्छी तो चलतु ए जा 50 टका दिखाई कौन दिया नोटा पकड़े भल कौन आम दे कौन आम दे आम गोटे गच उठो पैसा अच्छे आम बो भल लोक माने दही पानी सम प्राय गोटे बाजीगला आउ दही पानी तार सब मिक्स कंचा लंका से कांधिया पत्र मान सॉरी लेंबू पत्र आउ पुदीना एमती सब मिक्स दही मिसिकी
ବିଟ ଲୁଣ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଚିକେନଟା ବସିଛି। ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଏସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଛାତଟା ପଡ଼ି ସାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ପୁରା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିସାରେ ମାନେ 3 ପା ହେଇସାରିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଖାଇକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥିବ କରିକି ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ରୋଷେଇ ତ ଚାଲିଛି ଆମର। ଖାଲି ଚର୍ବିରା ଆମ ଛାତ ମାନେ ପଡ଼ି ସାରିଲା। ଏବେ ଇଏ ହେବ, ମୁଦା ହେବ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଦିଆହେବ। ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଦିଆହେଇନି, ଏଠି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଅଛି। ନାଇଁ ମ କରୁ ପକା ମରା ହେଇନି ଆଉ ଏଟା ମନୁଆ ପଳଉଛୁ, ମନୁଆ ରହୁନୁ ବାଧା ହବା ଦେଖିବୁ ନା। ପୂଜା କରିବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କରଣୀ ଆଣିଲେ ପୂଜା କରିବେ। ସେ ଦେବେ ତତେ ମନୁଆ ହେଇନୁ କହିଲେ ଏଇ ଛୁଆ ଟିକେ ନେଇଥା କାଖେଇକି, ମୁଁ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ହସିବିନି। ଦେଖ ଏଇ ଲୋକ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଆଣିଲ। ଇଏ ଶୋଇଥିଲେ, ଏଇନା ଉଠିକି ଆଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମ ଅପା ଶୋଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମନୁଆ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାରି, ବୋଉକୁ ଖାଲି ବୁଝେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେହି ଆସିବେନି।
ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିକି ଚାଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବା କରିବ ଜଣେ ବନ୍ଧେଇଦେବ ହାତକୁ ସବୁ ଧରି ପକେଇବେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବ ଚାନ୍ଦ ସିଧା ଆଇ କେତେ ଭଲ ଦେଇଛି ଆଇ ଲୋଭିଆଟା ମଲା ଲୋକ କଢାଇକି ଦିଆ ହବନି ଏଇଟା ଆମେ ଅନେଇକି କୋଉଠି ପୋତା ହବ ବଡଟେ କଲାନି ଉପରେ ବାଡେଇ ଦିଅ ବାଡେଇ ଦେଲେ ସେ ଜାଣିନି ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ଟୁଟୁ ଦେଖ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା ଦେଖେ ତୁ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଧରୁଛୁ ଦେଖିବୁ କଣ ଦେଖା ତମ ସମସ୍ତ ସେ ମତେ କଏନ ଦବନି ଟଙ୍କିକିଆଟେ ବାବାଠୁ ମାଗିକି ଯା କ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ ଟଙ୍କାଟେ କି 2 ଟଙ୍କାଟେ ଧରିକି ଆସିବୁ ଯା କେତେ ପକେଇବା ଭିତରେ ପଇସା ପଇସା ପକେଇବା ଏଇଟା 5 ଲକ୍ଷ କିଛି ହର ଧରିକି ଆସ ଆଇସିନା ଦଉନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆର ବର୍ଷ ଯୋଉ ଛାତ ପଡିଥିଲା ଅପା କଣ ଆସିଲେ ଏକୁଟିଆ ତ ସେ ବନ୍ଦେଇ ଦେଇକି ଗଲେ କି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ରହ କିଏ ହଲ ହଲ ହଉଛୁ ୟାକୁ ଧରିଲୁ ଖାଲି ହଲ 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 ହଉଛି ଆସିଲେ ପକେଇବନି ଆରେ ବନ୍ଧୁ ଅପା କହି ମୁଁ ଆସିନି ତୁ ବନ୍ଦେଇଲୁ ବଡରୁ ଆରମ୍ଭ ତମେ ଛୁଆଟା ଯେତେ ଧରିଲେ ଖାଲି ହଉ ଦେଖ ଦେ ହଁ ଦେ ପକା ମତେ ଦେ ଛୁଆ ପକା ଦେ ମୋ ଧନ ଦେଇଦେ ଦେ ପିଙ୍କେଇ ଦିଅ ପକେଇବି ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ପାଗ ତାକୁ ମୁଁ ଧରି ପାରିବିନି ତା ପକେଇ ଦେ ଏଇଟା ଆସିକି ଭଲ ଭଲ ହଉଛି ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ଛୁଆରା ଦେଖନ୍ତିନି ଏରାକ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସକାଳ
ଏ ଦହି ପାଣି ଆହୁରି ବଳିଛି କରୁନା ଏ କରୁନା ନାଇଁ 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 ହେଇନି ହେଇନି ଶେଷରେ ଏମାନେ ଥିଲେ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ମାଜିବାକୁ ଲଭଲି କୁଆଡ଼େ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛି ଚିକେନ ଆମେ ଖାଉଛୁ କି କଥା